आसनसोल नगर निगम की ओर से शुक्रवार नगर निगम के सभागार में शारद सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान निगम के सभी 10 बोरों के अंतर्गत श्रेष्ठ दुर्गा पूजा कमेटी को सफलतापूर्वक कोरोना से बचाव के लिए तथा किए गए सरकारी नियमों पर खरा उतरने पर शारद सम्मान से नवाजा गया। आसनसोल नगर निगम की ओर से शुक्रवार नगर निगम के सभागार में शारद सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान निगम के सभी 10 बोरों के अंतर्गत श्रेष्ठ दुर्गा पूजा कमेटी को सफलतापूर्वक कोरोना से बचाव के लिए तय किए गए सरकारी मानकों पर खरा उतरने पर शारद सम्मान से नवाजा गया। आसनसोल नगर निगम द्वारा 10 बोरों के 10 दुर्गा पूजा कमेटी को सम्मानित किया गया, जिसमें जामुड़िया बोरो 1 के थाना मोड़ सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी, रानीगंज बोरो 2 के कालीतला सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी, आसनसोल बोरो 3 के दुमानी रेल कॉलोनी दुर्गा पूजा कमेटी, आसनसोल बोरो 4 के मोहिशिला बटतला दुर्गा पूजा कमेटी, आसनसोल बोरो 5 के कल्याणपुर सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी, बोरो 6 आसनसोल के काली पहाड़ी सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी, बर्नपुर बोरो 7 के नव विकास कुल्टी बोरो 8 के दोमेन कोलियरी दुर्गा पूजा, कुल्टी बोरो 9 के चीनाकुड़ी 3 नंबर सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी एवं कुल्टी बोरो 10 की कुल्टी सियाल डांगा स्टेशन रोड दुर्गा पूजा कमेटी को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। मौके पर आसनसोल नगर निगम के कमिश्नर खुर्शीद अली कादरी, नगर निगम के प्रशासक बोर्ड के चेयरमैन जितेंद्र तिवारी, प्रशासक बोर्ड सदस्य अमरनाथ चैटर्जी, अभिजीत घटक, दिवेंदु भगत, अंजना शर्मा, श्याम सोरेन, मीर हासिम, अशोक रुद्र सहित अन्य नगर के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे। 3 नंबर बोरो থেকে दोमहानी आसनसोल पौर निगम মহিশিলা বটতলা সার্বজনীন দুর্গাপূজা কমিটি বিচারক ছিলেন শ্রী পূর্ণ সচি রায়, অনারেবল মেম্বার বোর্ড অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটরস আসানসোল মিউনিসিপাল কর্পোরেশন। এই কমিটির হাতে ট্রফি তুলে দিচ্ছেন কল্যাণপুর সার্বজনীন দুর্গাপূজা কমিটি স্কিম 2 আসানসোল। বিচারক ছিলেন মাননীয় শ্রী শ্যাম সোরেন, মেম্বার বোর্ড অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটরস আসানসোল মিউনিসিপাল কর্পোরেশন। এনাদের বিচারক ছিলেন অঞ্জনা শর্মা, মাননীয় মেম্বার বোর্ড অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটরস আসানসোল মিউনিসিপাল কর্পোরেশন। কালীপাহাড়ি সার্বজনীন দুর্গাপূজা কমিটি এর বিচারকের নজরে এরা সেরা ট্রফি তুলে দিচ্ছেন অ্যাডমিনিস্ট্রেটরস আসানসোল মিউনিসিপাল কর্পোরেশন। बोरो नंबर 8 चीनाकुड़ी 3 नंबर दुर्गा पूजा कमेटी, बोरो नंबर आसनसोल पौर निगम अंचले विभिन्न बोरोते যারা বেটার হেলথ প্রোটোকল মেনে করবেন তাদেরকে আমরা পুরস্কৃত করব এই ঘোষণা আমরা করেছিলাম এবং পূজার পরে যারা যারা ভালোভাবে হেলথ প্রোটোকল মেনেছেন তাদেরকে আমরা পুরস্কৃত করলাম। বিভিন্ন আমার যারা মেম্বার আছেন বোর্ড অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে তারা এটা পর্যবেক্ষণ করেছিলেন, পুজোর সময় তারা ঘুরেছিলেন এবং তারা যাদেরকে নমিনেট করেছেন তাদেরকে পুরস্কৃত করা। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज़।